ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କର ପେନସନ୍ କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଉଥିଲେ 3000 ଦିଆହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁଟାକି 80 ବର୍ଷରେ ଥିଲା ପୁଣି 60 ବର୍ଷକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସରକାର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିଭଳି ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ତ ହଠାତ୍ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଖୁଥିଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେବେ महिला दिवस रे देवे। वास्तविक क्षेत्र में आम जदि बजेट इयरटा को देखा ताले राखी बेल को गोटे भौणी मानकर खुशी थाए एवं इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेटा बहुत गुरुत्व बहन करे सब महिला मानक पई। जो कथाटा आपण भावुंट कि विभिन्न समय गाइडलाइन परिवर्तन होउची बोली पूर्वर कौन सेमती हेनी पूर्वर जो योजना मान आसी परवर्ती समय समीक्षा करा तेणु अपेक्षा करूँ आहरी समीक्षा पर विरोधी कहते ये जुमला पार्टी गोटे कथा कहले इस्तार कहते वर्ष को 5,000 लगे मुड़ी पकुड़ी खाया देवे ना कौन ये विरोधी तो आज्ञा कहे किंतु मोदी जहाँ कही मोदी जी ता तो करके देखते वास्तविक क्षेत्र में बहुत जगह देखुं काली देखुना जमी कहले सुना आसूची कहते सुना किए नहीं पलैला ता उपर बहुत वितर्क चली तेणु कथा हूँ आग सत्यता मुझे विषय कथा होती जे एमती आम कही भोट तो नेले किंतु महिला माने खुशी अच्छा ना ना मुझे तो देखुची विभिन्न समय जाऊँगी जे महिला माने खुशी अच्छा कहीं मिशन शक्ति कार्यकारी हम यहाँ गोटे एक्सट्रा दिगला गोटे अधिक योजना जमा नुहे आज भी देखूँ आप जो गाइडलाइन पूर्वर धरतु जॉब कार्ड कथा कहतु आमर विभिन्न प्रधानमंत्री योजना कथा कहतु ये सब जहाँ थिला जो केवाईसी आमर क्राइटेरिया भितर रहूला 4 चकिया गाड़ी जो मानकर नाही से कौन राशन अच्छी से कौन 4 चकिया गाड़ी जो मानकर अच्छी राशन आ बीपीएल चाउल मिलूची जो जो गाड़ी लोन भरण पोषण करतो परिवार सी पुणी केमि नहीं देखो भरण पोषण मान तो इनकम तो बढ़िला ना गोटे व्यक्ति जितेबाला 5 लाख रु ऊर्ध्व टंकार गोटे इनकम पाई से गोटे गाड़ी नौकरी से आप ओला जदि आप देखिए गोटे ओला गाड़ी जदि गोटे भाई चलाउछंती तो मासक 30,000 पर आसूची तो सेठी महिला माने परिवार पाइले कौनटा हम आगे 800 टंकार आम गोटे सरकार नवा जो अंतर्भुक्त मु तो कहि आम समस्ते 100% राशन दाबी करिया कथा आम टैक्स पेयर माने आग पाइया कथा आम तो सरकार किसी योजना ना टैक्स पेयर कहीं पाइया कथा देखो बर्तमान डायबिटिक समस्त होमें आम परिश्रम आम मानसिक आम परिश्रम उपर आम पैसा रोजगार कर सरकार आमको किसी दौना किंतु सरकार आम टैक्स रे चलुँच आमर देशर दायित्व हूँ जो मैंने टैक्स पेयर तांको भल प्योर खाद्य दबा दौरान कि आम जब आज डिमांड करूँ सब टैक्स पेयर बसबू भावतु आपण अपमिश्रित अटा आम खाइबू आम कौन सुविधा रखिंट कि ना तो आम कहूँ आमको भी दि जाऊ जो मैंने स्वच्छल अच्छा हक बनूची अधिक हक बनूची आज्ञा जदि आम सेमती देखा कहवा तो सुभद्रा योजना पाई मु भावुची आ परवर्ती समय कौन असुविधा हम ताको पुणी समीक्षा करा जिवो गोटे किन्नर मान तो बेशभूषा महिला सेमाने कहीं पाइबे सुभद्रा योजना सेमाने कहीं वंचित आपण प्रथम कही सारे तांकर वेशभूषा खाली नुहे आमे जदि गोटे मेडिकल रिपोर्ट उपरकू जिबा एवं जदि मेडिकल साइंस को जिबा ताले आमे भल भाबे जानिचे जने किन्नर तांकर वास्तविक क्षेत्र में से जड़े महिला भली काम करी पारंती महिला भली निजको फिलिंग आनी पारंती जोटा आमे देखुचु विभिन्न समय तो महिला से तो महिला भली से सावित्री करुछंती से भाई को राखी बांधुछंती से तो सब क्षेत्र में महिला भली काम करुछंती आ अधिक महिला माने जेमती घरर काम करी पारंती रोषेई करी पारंती अन्य मानकर दायित्व नहीं पारंती से सब विषय तो आमे जानुचे जे से जड़े महिला भली तांकर जीवन निर्वाह करचंती से सुभद्रा योजना आनिले असुविधा कौन आम तो तांको विभिन्न थर्ड डेंजर कौन जेंडर कहीं दिया सरकार को तो मुझे कहि जदि एमती किसी आसे तो इनक्लूड करा जाऊ कौन प्रॉब्लम कौन हम तो सी को कैटेगोरी ताले जीवे
ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳା ଭଳି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛୁ, ଆମେ ମହିଳା ଭଳି ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନବଦୁର୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ତ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଅସୁବିଧା କିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସେବା ପାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହକ୍ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲା। ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଉ ମହିଳା ହେଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କିଛି ଏଭଳି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା, ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଘର ସହିତ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବୋଝ ସଦୃଶ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଯଦି କିଛି ଦିଆଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବ। ମାସକୁ 800 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ଆମର 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍, 600 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ବଢ଼ାଯାଇପାରେ, ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଟିକେ ୟା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିବା। ହଠାତ୍ 3 ମାସର ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।